Dobrodošli braću u još jedan vlog, jebote koliko mi se spava, a moram da ustanem ranije jer danas je došao taj veliki dan, idemo u Istanbul, baka i ja. Ovo je možda i prvi put za 100 godina da sam rekao prvo nečije ime pa onda ja, tako da naučio me baka, brate, znači baka i ja. Škola se završava uskoro. Da, malo sam bolestan i dalje, ali bolje mi je nego juče, što je najvažnije možda od svega. Avion nam poleće u 3:50, pa mislim tako nešto, tako da moram da ustanem sad da se istuširam. Možda ću snimiti neki klip sada. Još jedan dan, još jedan vlog, tako da biće žurka i snimat ću naravno kako polećemo danas, ovo kao što sam rekao. Ovo mi je prvi put u životu da ću da letim avionom, tako da moramo da snimimo moju facu i moju reakciju. Biće zanimljivo, tako da vidimo se. Istuširao sam se upravo i ne znam zašto snimam ovo, ali dobro, eto čisto da update-ujem. Da, vreme je da pokažem moj morning routine. What the fuck, šalim se, ja nešto dajem, seti se. Ok, to je to, pakovanje je skoro gotovo. Baka dolazi po mene, idemo kolima do aerodroma, spremamo se za veliki put. I dalje usro sam se malo iskreno što ću prvi put da letim avionom, bit će show. Našao sam se s mojim bratom. Idemo polako, ulazimo u kola, idemo do aerodroma. Evo ga brat! Malo samo da bacim, ajde nemojte da radite, ovo je family friendly kao. Šalim se, naravno da nije, braću, nikad nije ni bio, zato što sam ja... Što bi se reklo... Zato što sam ja istinski delfin. Ja sam istinski delfin i ja ne želim da pokazuje sebe onakav kakav nisam. Znači, retardiran. Ja sam inače pametan. Ja kada ste vidjet ćete u mom vlogu šta on sve radi, znači on je najgluplja. Čekali smo jedno 10-20 minuta da on spakuje ranac, da spakuje torbu. Zaboravio sam neke stvari i ostavio sam novčanik u i u torbi. površnom džepu je tražio. Lik je poneo, I onda sam malo duže tražio. Ali to se dešava, realno. Prvi put je malo sam se uplašio. Kao da ide na skijenje. Malo sam se uplašio, ali dobro. Ali dobro, nadam se da će leto dobro proći, tako da idemo polako. Druže, baš ćeš kao kruška. A nemoj to da pričaš, ja smije da se snimam ovdje. Što ne bi smalo rekao? Šta je, brate, aerodrom privatna institucija, kao moja. Kad smo već kod toga, igraonica neće raditi ovih dana. Da. Jer baka nije tu. Do sledeće nedelje, do ponedjeljka ili utorka. Tako da, ako očekujete da vidite ovog gospodina tamo, nećete ga vidjeti. Nećete vidjeti ni kompove, nećemo raditi. Tako da, da, jebi ga. Ako ste planirali da dođete, možete I glasite u komentaru koja je lepši, ja ili čoda. Možete doći u ponedjeljak, a znaš svi da ćete glasiti za mene, naravno. Teško, tero, boli da sam ja klin. Kada kreće igraonica u ponedjeljak? Što te boli kurac, nisi pozvan, moraš ću da dođem na Blade. Imam čoda konj još 2 sata. Skinut ćemo to 2 Ne. sata. Kaj mi djeraš moja Armani prsu, brelo? Čekaj da snimim, nije Emporio, Armani Exchange. To je kako Emporio, brate. A ovo, ja ne vrem, brate, ovo ja bil, znate koliki je. Uplašio sam se baš. Prolazim kroz ovaj tunel, ušao sam u njega kao tvoju kevu se ne. Ali ovo nije moja Kevina pička volta. Nije, druže, ovo uleću ljudi i ljudi. A, veliki promet. Sada dođemo avionu sa tvojim sinom, koji kurac više Snežana. Koji kurac Snežana? Daj, čuti više, krećemo. Evo ga još jedan avion. You will find an information card with safety instructions in the seat pocket in front of you. Please take particular note of the location of the emergency exits, which are marked with the word exit, and the brace positions, which you have to take during an Dobra je abnormal stewardesa, pressure in braćo, the znate kakva cabin. bomba. Oxygen masks will be Kad sletimo u Tursku, iscimat ću je da dođe u hotel. Leteće na mom kurcu. Što neće, bit će u skupom hotelu, pomislit će da ima para. Polećemo, braću, ustro sam se, vidite na mom licu da sam se ukenjamo. Najjači osjećaj ikada, znate koliko je dobro. Znači, prvo poletanje ikad, prelepo je, stvarno je prelepo. Baš sam uzbuđen, ovo je život, ovako se živi.
bi... Would you do the honors? Ja sam krenuo na engleskom da pričam ljudi. Ovdje sa svem pričamo na English, man. Thumbnail, clickbait. Kako su neku 200, ba, sobi. vidi se da idem po ovim buržaškim hotelima redovno, brat. A to je taj život, kao muđa, brat. Kad idem u Zagreb, Sve pali. samo se nadam da nisam kliknuo... Oho. Neće, to je nisam room ja service. Ovak! Još jednom klikni da ga canceluješ. Ok, to je to. Ako sad dođu reci kao, mistake was Pa made. mistakes have been made. A svetlo ništa, a? Pa sad ćemo da vidimo kako spali. Aha, vjerojatno treba negdje još sigurna kartica da bi nas registrovao. Koliko sam pametan, bio sam već ovako skupo u hotelu. Buržuju jedno. Izvolite, uđite. Dobar dan, ja sam retard. Da, vidim, vaš slučaj mi kaže ovdje da... Aha, ne može da vam se digne i imate problem sa ženom u krevetu. A problem je to što je žena imaginarna. Da, to je to ljudi. Evo nas u sobi. Bako raširi zavese. Will you do the honors? Will you do the honors? Da pogledamo pogled. Mislim, ne vidi se puno zato što je noć i zato što je moj fon sranji kada se snima uveče. Ali vidimo ovo lepo lice. Još ti nije neki pogled, iskreno, ali mošaj se da nije, baš je lep kraj, definitivno, posjeća me... Pogledajte ove zgrade ljudi gore, znači ovo je... Dorčal, tipa Okej, jesi imao neku lepoticu s Dorčal? Ovo išćemo smo neku lepoticu dole, znate kakva bomba, izbacila sisu, videla baka prasa, dolazi oma da me doji, brate, a ja jebi ga, ne mogu kažem neka mi taka šica dođe. Znate kako je, mislim nije sad nešto, nije nešto prelepa riba, ali brate, sisu za 3 srpkinje. Da, znači došao sam s Jakrom braću kao što je rekao baka, vjerojatno ste vidjeli kod njegovog vlogu. Mnogo si glup si, ne. Iskreno, drago mi je da sam poneo, jako me prozivaju ljudi zato što sam sada siguran, neću se razboleti mnogo više koliko sam se razboleo, inače sam bolestan u glavu. A šta se radi? Soba je Gucci, update, idemo na... Ovdje je ustalo nečija kartica. Idemo na večeru. Ne, nije ovo kartica, ja sam glup. Tako da, čekajte, neko me zove. Telefon zvoni, zovu Jackie John. Jackie Johnny. Ovdje igrači igraju, ovo će da bude prostor da igraju kao iza rešetaka ovih, da bude kao gas u zatvoru, ono zula i drži. Tako da cool je mjesto, sviđa mi se baš. I da, najvjerojatnije sutra idemo i do grada malo da trolujemo, sviđa mi se ovo svetlo. Sutra idemo u grada malo da trolujemo, da vidimo šta se dešava u Istanbulu i kakva je bleja. Danas bukvalno nismo izašli iz hotela, samo smo blejali ovdje sa ljudima jer došli smo jebi ga i malo kasno, došli smo oko 7-8. Tako da, to bi bilo to za večeras i vidimo se i sutra, braćo. Nemojte zaboravite da bacite like, nemojte zaboravite da bacite subscribe, da postavite Delfin već danas, braćo, lejte u to Jato Žutina, a mi se vidimo u sljedećem klipu, tada pozdrav. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I